Nos habían contado de una joya escondida en un lago michoacano. Saliendo de la capital de Morelia, a 1 hora se encontraba esa belleza. El comercio, la pesca y una ciudad pintoresca forman el conjunto de la historia de esta región. Pueblo Purépecha, muéstranos tu grandeza. Buenos días, amigos. En nuestra visita a Morelia no podíamos desperdiciar la oportunidad de venir a un hermoso pueblo mágico que se llama Pátzcuaro. Tomamos un autobús desde Morelia, nos costó 60 pesos por persona y al bajar del autobús nos encontramos con esta bella cafetería y no pudimos ignorarla. Simplemente denle un vistazo, está muy preciosa, precios considerables. Tuvimos esta oportunidad para probar la comida típica de Morelia que se llama uchepos, que son tamales, pues todavía no sé, es la primera vez que los voy a probar. Pero sé que se caracterizan porque les ponen crema y queso arriba y saben delicioso. Vamos a probarlo. Y la masa se siente más suave que la de un tamal normal. Es de elote, sabe delicioso. Tiene muy buen sabor, es suavecito. Tienes que probarlo. Ya estamos terminando nuestro café y ahora nos vamos a ir a Janitzio. We're on a boat, we're on our way to Janitzio from Pátzcuaro. We've come to the pier and it's absolutely packed with people. Loads and loads of people selling beers, people selling different kinds of food. Some little fried fish which seem pretty interesting, but I'm quite full already, so maybe we'll get a chance to try them later. It's Saturday on the long weekend over Easter, so I guess it's not really surprising that there's a lot of people wanting to do touristy stuff like this. Come on the boat, it's cost 70 pesos each for a return ticket to this island of Janitzio. Must be worth seeing if so many people want to go there, but I imagine it's probably going to be quite busy judging by the amount of people on the pier. The sun's quite hot today. Karen and I, we've kitted ourselves out with these very fetching hats. Mine cost 100 pesos, hers cost 50 pesos. I'd like to think because hers is not such good quality, maybe because they saw that I was a foreigner. Capricho. Estoy aprovechando mi tiempo libre para estudiar inglés. Deberían hacer lo mismo. Just arrived on the island of Janitzio. We've got off the boat to the pier. All the way up the street is just like this market. There's loads of things going on there, cooking little fish and lots of people selling and drinking beers. It seems like a good place to be. Also, not noticed any foreigners. Es cierto, Yeah, I think eres el único. Maybe. I mean, it's definitely very touristy, not international, by the looks of things. So we're still climbing up the hill. I don't think I've ever been anywhere where there's been so many stalls trying to sell me things. The worst thing of it is a lot of the food looks absolutely delicious, but we made the mistake of eating before we came. So my recommendation for you, if you're thinking about coming, is come here with an empty stomach because there's going to be plenty of people who are willing to help you fill it. Como mencionaba Dave, por todo el camino hacia la cima hay un montón de negocios y lo que nos sorprendió es que hay muchos negocios de comida, de pescado, de mojarras y desafortunadamente, como mencionaste, ya habíamos comido. Miren, les queremos mostrar los precios del pescado aquí, solo 40 pesos y las cervezas están solo en 20 pesos. Creo que es muy barato considerando que hay muchísimos negocios que probablemente tienen los mismos precios. Los caballitos de tequila, 20 pesos. ¿En dónde ven eso, amigos? Al llegar a Janitzio vimos a muchos pescadores que estaban haciendo lo suyo y de hecho se vio un escenario muy bonito, ¿no? Sí, que es
with there being so much water and being on an island, it's not surprising that there's so much fish on sale here. It all looked absolutely amazing. I don't think I can stomach one just yet. Maybe we'll have to force one down before we go back to Pátzcuaro. Acabamos de bajar de la lancha, vamos en camino al centro de Pátzcuaro y qué dato tan importante e interesante acabamos de aprender. Nunca había puesto atención que los pescadores que están en el lago de Janitzio aparecían antes en el billete de 50 pesos pescando los famosos charales. Es muy interesante, ya que estos billetes ya no existen. Si ustedes tienen un billete, síganlo conservando porque representa muchísimo la cultura de los habitantes de aquí de Janitzio. I've noticed since we've been here that very different accent. People have got a very different way of speaking Spanish here. Not difficult to understand, quite the opposite. It's very clear, but definitely different to what I'm used to hearing in Querétaro, and also your very unique and individual accent, which has received a lot of comments. Ya sé, es especial, es diferente, es único. And I was just talking to a girl from the island, and she was telling me about the language that they speak on the island and around this area, which is called Purepecha. Purepecha. This is an indigenous language to the area, to the region, totally different to Spanish. And she was saying that unfortunately it's in danger of being lost. And at the moment there are a lot of initiatives underway to try and conserve the language, to make sure that younger people are using it so that it isn't lost for future generations. Sounds really great. It would be really interesting to know some more about these indigenous languages of Mexico, but there are hundreds, I think. Tan solo las variaciones de Purepecha que nos dijo que entre isla e isla tienen es interesante y complicado. A lot of people don't realize quite how rich and varied the linguistic landscape here is, and also even among Mexicans often these languages are referred to as dialects, which I think is a bit of a shame. It makes them seem less important when really they are nothing like Spanish at all. Totally different, totally independent from each other. Unfortunately, it sounds like some of them are in danger of extinction even. Tomamos una combi desde Janitzio hasta el centro de Pátzcuaro que nos costó 11 pesos y finalmente ya llegamos aquí. Sabemos que estamos en Pátzcuaro porque se caracteriza por todos los edificios y las casas blancas con sus tejas, y una cosa muy curiosa que estamos notando, vean las letras. Las letras se caracterizan, la primera siempre en color rojo y las demás en negro. Hablando de este tema, Dave me dice que muchos de nosotros no respetamos las mayúsculas. Para mí es impresionante porque en la primaria nos hacían escribir las letras mayúsculas con color rojo y lo demás con lápiz para diferenciar y así hacernos recordar que siempre tenemos que respetar las mayúsculas y las minúsculas. Tenemos hambre, pero nos venimos a meter a esta cafetería para abrir el apetito y me llevé la sorpresa de que aquí venden cold brew, que es una forma de infusionar el
café totalmente distinta al método tradicional. Lo que se hace en esta forma es que pones los granos de café y agua en frío y lo dejas reposar por toda la noche. Lo hemos hecho en casa y queda totalmente diferente el sabor del café, es más natural, la esencia del café se mantiene aquí y miren, aquí está, yo lo pedí en un carajillo y lo que vamos a hacer, pues lo vamos a combinar en sí, por sí solo sabe muy bien, lo vamos a combinar, lo tengo que mover, pruébalo. Very, very nice. 69 pesos. Well, it's time for us to take a bus back to Morelia now. It's been a very short visit to two very lovely places. We've ticked another pueblo mágico off the list, Pátzcuaro. Las fotos se veían preciosas. Pues nos despedimos, nosotros vamos a disfrutar un poquito más, pero esto ha sido por hoy. Espero que les haya gustado mucho y recuerden suscribirse, denle like, no se olviden y activen la campanita de notificaciones.